नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुकते इस खबर की ओर। गुजरात के बड़ौदा जिले के वाघोडिया जीआईडीसी क्षेत्र में एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा की पोल खुल गई है। काम के दौरान क्रेन का हिस्सा गिरने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ौदा के वाघोडिया जीआईडीसी में स्थित मंगलम स्टील कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। क्रेन का एक भारी हिस्सा अचानक नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कंपनी में कार्यरत मजदूर गुलाब सिंह परमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सहकर्मियों ने घायल गुलाब सिंह परमार को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मजदूर की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गुलाब सिंह परमार अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे और उन्हीं की कमाई से घर चलता था। उनकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। हादसे के बाद मृतक के परिवारजन, गांव के सरपंच शैलेश, ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने कंपनी गेट के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने एक स्वर में कंपनी से मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। लंबी बातचीत और समझाइश के बाद कंपनी प्रबंधन ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने पर सहमति जताई, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। કપુરા ગામ અને મંગલમ સ્ટીલ કંપનીમાં મારા વર્કર તિકમપુરાના ગુલાબભાઈ પરસોત્તમ, ગુલાબભાઈ કલ્યાણભાઈ પરમાર એવો 10 થી 15 વર્ષ આ કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા। તેઓની વાઘોડિયા અમને જાણ થતાં અમે કાલે પારુલ ખાતે ગયા, ત્યારે અમને ખબર પડી કે અમારા ગામની આ ઘટના બની। શું બની? ઘટના એવી બની કે ક્રેનનું કામ કંઈ કંપનીમાં કરતા હતા અને કંઈક 2.5 ટનનું વજન હતું, તે તૂટી અને એમના પગ ઉપર પડ્યું એવું અમને જાણવા મળ્યું। અમને કંપની તરફથી અમને કોઈ પરિવારને ફોન પણ નહીં કર્યો કે અમને કોઈને પણ જાણ પણ નથી કરી। એમની રીતે એ લઈ ગયા। એ લઈ જવામાં 108ની વિલંબ કરી અને ત્યારે એ પારુલની સેવા લઈ ગયા। તો એ ટાઈમે તરત જો એમની કંપનીની પોતાની સેટની ગાડી હતી અને એ લઈ ગયા હોત તો એ સુવિધા કેટલી સરળ બનત। ત્યારબાદ પારુલે સેવા કરી, ત્યાર પછી પારુલે કીધું કે તમે આગળ લઈ જાઓ। ત્યારે અમને ખબર પડી, પણ એમની કંપનીના કોઈ કર્મચારી કોઈ કરતા કોઈ હતું નહીં। માનવતા કેવી કહેવાય? કંપનીના કોઈ તો કામદાર હોય એની સેટની માનવતા હોવી જોઈએ। કંપનીમાં ઘટનાઓ તો બધી કંપનીઓમાં બનતી હોય છે, પણ માનવતા હોવી જોઈએ। આવી અલકટ ને આટલી નીચ સુધી માનવતા ન હોવી જોઈએ। અને કોઈ પરિવારને જાણ પણ નથી કરી। कम से कम कंपनीना कर्मचारी ने कोई थाय तेना परिवार ने अथवा गाड़ी मोकले अथवा लेवा मोकले। एक मारी बाजू में रावपुरा गाम है अने रेल टेक्स कंपनी है, एनी अंदर 3 महीना नौकरी करी थी। 3 महीना नौकरी करीने मालिके हाथ बेव कपाई गया था। आजे ए माणसनी सेवा करी है, हाथ कम्प्लीट थई गया है। आज बैठो पगार 10,000 रुपया आले छे अने वळतर पण एने चूक्યું। एनी ए कंपनीनी मान्यता कहेवाय ने, सेटनी मानवता कहेवाय। आ केटलो हलकट नीचे गयो अने ज्यारे आना जे सारो हतो आना बनेवी हता एने फोन कर्यो तो एने एवी धमकी आपी के हूँ जेलमां पुराई दईश। तो क्या मानवता कहेवाय? एटले मारी तो एटली विनंती छे सरकारश्रीने के आवा सेठियाओने जीआईडीसी अंदर होदीने मानवता ना होय तो एमने कंपनी बंद करीने जतुं रहेवुं तो जती रहे, पण नवा सेठियाओ आवा पण तैयार छे जीआईडीसी में। एवुं कई मानवता नहीं कि बीजा सेठियाओ हशे आ कंपनी चालशे एवुं नहीं। बधा बहु सेठियाओ आवे छे रुपया रोकवावाळा इंडियामां। सेफ्टी बाबते अने सेफ्टी बाबते एम कंपनीनी कोई सेफ्टी रही नहीं, एक पण सेफ्टी हती नहीं। सेफ्टी होत तो आ बनाव कई बनत। एटली अलकट कंपनी है मानवता। अने आ छोकराना पप्पा एनो छोकरो है, एनु इंटरव्यू हूँ तमने अपावुं छुं। ए छोकरो एवुं कहे छे मारा पप्पा ने वारंवार महीने 2 महीने वाग्या करे तो एक पप्पा आईने कहता था कि मारे कंपनी में वाग्યું। तो ये कंपनी में ते घड़िया मानवता कशुं नहीं। ए टाइमे पण एने हलकट नीच करी। ज्यारे अहीं आगळ रजा लेवा स्वाध्यायी परिवारनो चुस्त छोकरो छे, एने लई जवानो तो पण स्वाध्यायी परिवारनी रजा पण नथी आपी। एटलो हलकट आ माणस छे। एटले मारी तो कड़क ने कड़क छे। मारुं आंदोलन 24 कलाक चालू रहेशे, रात ने दिवस। हजू तो सामान्य छे, हूँ तालुकानी प्रजा आखी भेगी करीश, ए पण मारी में ताकत छे। कंपनीने भोन थवुं जोईए। आवा कर्मचारीओ ने आवा सेठियाओने तो होदीने मारीश। आ मारी चेलेंज छे। आज आ कंपनी में काले बीजा वर्करनुं थशे, काले बीजा गामनुं थशे। एटले हूँ आखा तालुकानी चिंता करूं छुं અને મારા ધારાસભ્ય પણ ખડે પગે છે, આવડે આવશે અને એને તડકા જોબ જવાબ અમે આપીશું। ગતરોજ મંગલમ
વાઘોડિયા જીઆઈડીસી મંગલમ સ્ટીલ નામની કંપનીમાં એક આપણા સાથીદારની જે અકસ્માતથી જે મૃત્યુ થઈ છે એ કાલ સાંજના અમારા વિકમપુરાના સરપંચ જાનીભાઈ નાનજીભાઈ બધા સંપર્કમાં આવ્યા અને તરત જ અમે એસએસજી પહોંચી ગયા, પણ આ ભાઈનું જીવન તો ગયું, પણ સાથે અમે કંપનીમાં કાલથી જે એમને જીવનમાં હવે માણસ તો જ ગયો છે પણ જીવનમાં જે આગળના જીવનમાં આસાની રહે એ બાબતે જે રકમ આપવાની હતી, વળતર આપવાનું એ બાબતે કાલથી ફાઇટ ચાલી, પણ અત્યારે અમને સફળતા મળી છે. 21 લાખ જેવી મતલબ ફિગર નક્કી થઈ છે અને પીએફ પેન્શન સાથે લોકો ચાલુ કરવાની જવાબદારી આપી છે. અને આ દરેક જે વાઘોડિયા જીઆઈડીસીમાં કંપનીઓ છે, સેફટીનો જે અભાવ છે, આવી જે ઘટના બની ફરીવાર ઘટના ના બનવી જોઈએ. મીડિયા માધ્યમથી હું આ જીઆઈડીસી તથા વાઘોડિયા આજુબાજુ જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એને કહેવા માગું છું, સેફટીની સુવિધા હોવી જોઈએ. એમ્બ્યુલન્સ જે જીઆઈડીસીમાં એમ્બ્યુલન્સ એક ઊભી રહેવી જોઈએ, તો તાત્કાલિક જો આ સારવાર થઈ હોત આ ભાઈની મૃત્યુ ના થઈ હોત. આજે આ ભાઈ આપણી વચ્ચે નહીં રહ્યો, બહુ દુઃખદ છે. એની આ રકમ તો કોઈ એના માટે સમાનજનક નથી, એ ભાઈ પાછો નથી આવવાનો, પણ એક સમાન જે આપણા જે પરિવાર છે એનો પરિવાર છે એને આવવાના આગળનો જીવન આસાન રહે એ માટે 21 લાખ જેવી રકમ नक्की। गुजरात से सीनियर संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। इस घटना ने एक बार फिर वाघोडिया जीआईडीसी की कंपनियों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बार बार हो रहे औद्योगिक हादसों के बावजूद संबंधित अधिकारियों की चुप्पी चिंता का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में कब ठोस कदम उठाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।